Okay, go live with Sophia. So Kacee akan menggunakan platform Sophia. Alright, so dia dah hantar request. Okay. Alright. Hi Kacee. Untuk evening. Alright, so thank you for joining us malam ni. Kita malam ni special ya Kacee sebab esok hari Embrologi sedunia. So ramai yang bertanyakan embrologist ni apa dia punya tugas dia ataupun responsibility dia. Mungkin Kacee boleh cerita sikit apa yang terjadi dari hari ke hari, daripada pagi ya, mereka lah yang datang dulu dekat kita punya klinik, and then dia orang yang balik last sekali. Okay, cuba Kacee ceritakan sikit sebagai embryologist. I will actually mix between BM dengan English. Okay. Boleh tak apa. Anything yang difficult tu maybe Dr. Saleha boleh tolong explain. Boleh tak apa. Ini embryologist kita buat kita jaga baby-baby yang baru kita persenyawakan dalam incubator, then after that sebelum letak dalam balik rahim ibu, kami ialah embryo sitter. So dari masa kami kutip telur dan kita buat persenyawaan, dan kita check kualiti dia, kita bagi dia makanan melalui media, culture media yang kita guna. So kita bagi dia media dan kita mesti pastikan dia punya oksigen dengan semua gas-gas tu yang diperlukan untuk baby-baby kecil ni mencukupi. So that's one include in lab maintenance lah. So lepas tu kalau untuk patient yang buat untuk freeze all, kami akan bekukan. Okay, so dari kita punya badan 37 Celsius, then kepada liquid nitrogen punya degree which is minus 196 Celsius. So kita bagi dia tidur, kita boleh bagi dia hibernasi. Okay, so sehingga ibu sudah ibu to be ready nak bagi anak masuk, so kita akan buat nyah beku, proses nyah beku. So maknanya kita bawa baby tu dari minus 196 back to 37 Celsius, then sebelum transfer kita akan culture at least 2 jam. So bagi baby tu rehat sikit, dah stable, then baru kita masuk balik dalam rahim. Dalam uterus, okay. So kalau macam hari yang ada prosedur macam hari kutip telur ataupun OPU, kenapa tu saya tengok embryologist mesti datang sebelum pukul 7 dah kena datang dah. Apa yang you all buat sebenarnya dalam makmal tu? Sebab kita kena buat persediaan. So bila doktor dah harvest telur tu dalam follicular fluid together dengan follicular fluid, so kita akan check bawah mikroskop. So kita akan pick up the eggs, dan kita akan cuci dalam culture media tu, temporary dalam culture media buffer. So before kita letak dalam the another main culture, so kita prepare, kita panggil morning setup. So kita akan prepare dishes, prepare tubes dan lain-lain lagi untuk persediaan OPU. Macam Kacee cakap ya, persediaan tu dia punya culture media, dia kena ada temperature yang tertentu, dia tak boleh sejuk, dia tak boleh panas sangat, so dia orang very fragile. Persediaan ni lah suhu badan kita 37 Celsius kan, so kita try our best to maintain the temperature untuk telur tu. So let's say bila doktor harvest telur tu melalui kita panggil needle, double lumen or single needle, so akan masuk ke dalam tube. So tube tu dia di maintain warm dekat dia punya, kita punya block 37 Celsius. So kita akan check atas kita dalam kita punya dish. So kita punya dish pun atas kita punya warm stage, which is also 37. So all the temperature we try to maintain 37 all the way from the follicular from the ovaries, follicular fluid harvest, then masuk ke dish, then ke incubator. So that's why semua ni kita buat persediaan awal pagi, then and also the day before lah buat juga.
dah ready dah semua dia punya barang-barang pinggan mangkuk dia semua dah kena ready kiranya. So bila doktor sedut air daripada folikel tu, okay? So air folikel tu masuk dalam tabung uji and then lepas tu kita pass ke embryologist. So embryologist akan tengok bawah mikroskop. So doktor tak nampak telur tu. Masa Kacee buat tu rasanya macam nervous tak sambil sebab doktor tengah tunggu tengok nampak tak telur tu. Macam tak juling ke mata tengok bawah mikroskop ada telur ke tak semua tu. Actually okay je, biasa je because mungkin during my first year nervous lagi lah, tapi sekarang dah biasa je. Cepat-cepat cari telur, okay, cepat pick up dan letak dalam culture media. So okay lah. I'm not happy. So especially bila doktor tengah tunggu ada telur tak and then like that's when I think things a bit more stress a bit lah bila kalau tak jumpa telur kan. Tapi for me as embryologist, in anything happen ada telur ke tak, macam mana we have to stay calm. Yes, Stay that's right. calm, then we can help patient. Kita tak boleh gelap. Kita kena calm down. So Yeah, betul. when bila doktor aspirate, so if let's say tak ada telur, then kita akan buat double triple check betul-betul tak ada telur, baru kita akan announce kat doktor ada telur tak. So let's say betul-betul tak ada telur, so we will announce and then doctor will maybe try a different angle or go to another site to aspirate. Yeah, that's right. Yeah. Okay, so bila telur tu dah dikutip, dah diambil, you all dah dapat semua prosedur semua dah complete lah, dah habis lah. So apa yang you all buat dengan telur-telur tu? So lepas OPU kami akan culture dalam another culture media. Lepas OPU biasanya kami akan tunggu minimum 2 jam sebelum kami start dengan dinudasi. So again lah, telur tu dia baru keluar dari follicle, so also bagi dia culture, bagi dia rehat. Dalam culture media pun ada media, ada nutrisi yang diperlukan oleh telur. Telur-telur tersebut lah. Dinudasi tu maksudnya kita proses supaya telur tu kita nampak dengan lebih jelas lah kan. Macam supaya sel-sel yang tak berkaitan tu kita make way for telur tu ready, betul? Diorang kata macam telanjangkan telur tu sikit. So that is the term yang digunakan lah. So telur-telur tu dia macam ada sel-sel. So yang lain yang tak perlu kita get macam ketepikan lah macam tu kan. So lepas 2 jam tu apa yang you all buat bila dah telur tu dah ready? So bila proses yang ICSI tu kita buat? So biasanya ICSI kami boleh start seawal 38 jam lepas trigger time. Right. Let's say kita buat pusat pick up at 36 or 37, then seawal 38. But usually dekat Sophea kita tak buat seawal tu lah, kita buat lambat sikit sebab kita ada procedure. So tapi it's okay because dia punya gap ialah 38 hingga 42 hours. Yeah, that's right. So that's why trigger time tu very important. Trigger tu adalah injection yang last kali wanita ataupun couple ambil sebelum kita kutip telur So pagi-pagi tu kita tanya, pastikan trigger time tu betul ke tak? Okay, so kita dah mula dapat banyak soalan, tapi I think kita bincang sedikit lagi, Kacee, maybe another 10 minutes or so, dan kita akan go through all the list of question. InsyaAllah kita akan try to attend as many question as possible. Okay, so bila you all buat ICSI tu maksudnya sperma tu kita cocok terus ke dalam telur, okay? Bila pula kita check sama ada berlaku tak persenyawaan ataupun fertilize tak telur tu? Okay, so lepas 2 jam after OPU kita buat denudasi dan kita straight away proceed dengan ICSI. So after ICSI, then the next day means kita akan check persenyawaan 16 hingga 18 jam post ICSI. I see. Kan kita buat ICSI pukul 3. So 3
4, 5, 6, 7. So pukul 7 pagi kita buat fertilization check ataupun check tengok telur tu berjaya disenyawakan tak. Okay. And then daripada situ kita boleh tahu, katakanlah dapat 10 telur, usually 8 akan fertilize. So bila pula embrio yang terhasil ni, dia dah jadi embrio ni, kita akan check lagi. Kita check day 2, day 3, kalau patient tu dia punya outcome daripada fertilization bagus, means dia ada 10 and above, then kita straight away culture to blastocyst lah. Tapi kalau dia punya telur tak banyak ataupun fertilization below 10, then kita akan check on day 2 or day 3. Macam mana grading tu diberikan? Macam ada yang kata grading hari kata good, fair or poor. Tu untuk hari ketiga punya grading. Is that right? Yeah, actually grading good, fair, poor is for day 2, day 3, cleavage stage and growth. So ada beberapa faktor yang kami ambil untuk for consideration. Tengok dia grade good ke, fair atau poor. Tengok dia berapa sel. Dan tengok dia punya sel dia semua symmetrical ataupun ada yang besar, ada yang kecil, ada yang uneven, dia tak bulat lah, tak nice. Dan dia punya fermentation. So semua ni dia sempurna. Then after that kita punya format. So which category it falls under, then it will be under which grade. Good, fair. Okay. So usually on day 2, we will have around, for good quality, we have around 4 to 6 cells. And then for day 3, around 6 to 10 cells. 6 to 10 cells, okay. Alright. And then from there on, you akan decide sama ada nak freeze masa tu ke ataupun nak teruskan sampai hari ke-5 jadi blastosis. Apa kriteria yang kita akan buat supaya kita teruskan sampai day 5 ataupun kita decide okay kita freeze day 3 ataupun kita transfer day 3? So let's say kita ada embryo yang boleh guna ialah good and fair quality. So untuk poor quality kami tak guna. Poor quality because kita tak guna sebab dia punya chance untuk implantation or give you pregnancy is very low. So we don't want to give patients fake hope, and also let's say buat freezing then dia maybe tak survive freezing or thawing punya process. So kita tak guna poor quality. So for good and fair kita ada mixture of 3. So as long as it make this criteria, then kita boleh push to blastocyst. Okay. Alright. And then blastocyst is day 5. So day 5, day 6. So macam mana kita decide sama ada hari ke-5 ataupun tengok embryo tu kita boleh go ahead ke hari ke-6, ke-7 macam tu? So basically by day 5 dia sepatutnya jadi blastocyst. So tapi ada juga yang perlahan sikit, tapi it's okay as long as dia become blastocyst by day 6, then kita boleh guna. So samalah, for example sesetengah baby bukan semua belajar berangkak pada bulan 9, sometimes dia guna 1 bulan baru dia berangkak, tapi baby healthy. So as long as dia dapat jadi blastocyst, usable blastocyst, good and fair quality, then we can utilize it. Yeah, okay. So that's when dia boleh dan check balik hari ke-5 and then hari ke-6, dan kita bagi grading yang lain kan. Yang tu yang ada A, B, C kan? Yes. Sebab just nak sebab grading hari ke-5 ke-6 tu lain compared to grading hari ke-3 atau hari ke-2 kan? Betul? Yeah. So compare kalau hari ke-2, ke-3 kita panggil cleavage. So hari ke-5, ke-6 kita panggil blastocyst. Bezanya day 2, day 3 kita boleh kira lagi dia punya sel. Tapi untuk blastocyst because blastocyst by right dia ada banyak beratus-ratus sel. So kita tak tengok. So kita tengok dia punya compaction, dan kita tengok dia punya sel tu cukup tak, is it nicely developed or how. So that's
grade. So actually all this grading kita buat based on apa yang kita nampak under the microscope. So so this is how we grade the embryos dengan blastocyst lah. Antara all this step kan Kacee, dekat mana yang you rasa yang paling mencabar ataupun yang paling sebagai embryologist, apa yang all this step yang mana yang paling susah ataupun macam risky from your point of view? From Pusat pick up onwards? Yeah. Kat mana yang, is it the fertilization check or is it the day 3 check or is it the blastocyst itself? For me, grading, because we use one-step culture, so last time, long time ago, before kita ada one-step culture, kita ada guna sequential culture. So sequential culture, when you check day 2, day 3, kita still guna culture yang jenis sama, kita guna the earlier one. So let's say by day 3, kita kena tukar ke media. So every time you touch the eggs or embryos or blastocysts, there will be a risk. So if you ask me, at which part have the higher risk? For me, every part have high risk because it is precious to patients. Whether if you have a lot or you have a few, tapi semuanya pun precious untuk patients. Yeah. So every egg it is precious and we will handle it with most care. Yeah, that's why diorang kata embryologist dia kena seorang yang very teliti, yang very berhati-hati nak bawa dishes tu sebab semua kecil saja, very fragile. So so kena ada steady hand nak cocok telur tu. So it's not easy. So kalau kita nak panggil Kacee pun, nak ketuk lab pun, kita kena tengok dulu dia tengah buat apa, boleh ke kacau. So tak boleh main terjah aja kan masuk dalam lab tu. Sometimes if doktor ketuk ke sesiapa ketuk nak cari saya tak layan sebab setengah tengah concentrate. Yes, of course. Tak boleh lose my concentration. So kena focus. Anything saya akan look for you later. Yeah, that's true. It's not easy to talk to Kacee. That's why it's very precious tonight. Okay, Kacee. So, tanpa kita buang masa lagi, kita go through soalan-soalan yang mereka tanya. Okay, Puan Izzatul Syarida. Berapa lama kita boleh simpan telur di lab? Sama ada simpan telur ataupun embrio. Berapa lama kita boleh simpan ataupun kita bekukan kat lab? Usually kita akan advise patient simpan 5 tahun, tapi patient boleh simpan up to 10 years lah or more if let's say patient nak continue simpan. Tapi if let's say puan nak simpan untuk jangka yang panjang, puan juga kena fikir kalau puan dah, let's say puan simpan kat umur 35 years old. So 5 years later puan dah 40 tahun. Then let's say 10 years later puan dah 45 tahun. So kita tak encourage simpan lama sangat because simpan as you keep longer then your age also grow older. So untuk chance mengandung tu pun kurang sikit. Ya, dan juga risiko bila mengandung di usia yang 40 atau mid 40s tu tinggi juga. Okey, soalan kedua, Puan Ashifah Ifa, banyak tak embrio dalam tu? Maksudnya, adakah grade embrio memainkan peranan penting dalam kejayaan IVF? Maksudnya grading tu ada tak dia punya impact kepada sama ada wanita tu boleh mengandung ke tak? All the grading yang kita bagi tu. Adalah, because let's say kalau kita grade dia poor quality means the embryos tak boleh guna, then we won't utilize lah. So kita akan grade based on apa yang kita lihat. Dia punya appearance. So we will grade dia yang good quality. So let's say dia kurang sikit, then maybe fair quality. Tapi untuk let's say nak buat embryo transfer, kami akan always choose the best one. The best one untuk transfer because we always aim to get patient pregnant first. Yeah, that's right. So that's why grading tu important sebab kita nak pilih yang mana satu yang kita boleh masukkan dulu.
untuk bagi chance yang tinggi untuk pregnancy. Okey, Puan Hisham Hussein, apa beza embrio hari ketiga dengan embrio hari kelima blastocyst? Mana yang bagus? So, of course, day 5 blastocyst give you a higher chance of implantation, hence pregnancy. Okay, and then because by stage 5, dia punya cell is more differentiated. So by then kita boleh tengok dia punya baby cell, dia punya placenta cell macam mana. Tapi on day 3 kita hanya boleh tengok dia blastomere cell biasa saja yang di mana kami tak boleh differentiate. Tapi yes, day 3 dia ada percentage, lower percentage untuk pregnant, tapi dia still ada peluang untuk bagi even day 2 pun kita ada. So kita pun ada transfer day 2 because sometimes kita punya patient dia telur dia tak bukan semua ada banyak telur, some ada sikit telur. So when dia ada sikit telur, so kita pun tak culture sampai day 5. So kita transfer day 2 or day 3. Then ada juga patient pregnant. It's just that if let's say puan ada banyak telur, ada banyak blastocyst, then higher chance boleh culture sampai blastocyst lah. So dia tengok setiap wanita berbeza, so setiap situasi berbeza, so kita kena customize lah dari segi planning kita nak transfer hari kedua ataupun hari ketiga atau hari kelima. Okey, Puan Hafsah Isa, apa persediaan sebelum FET? Dari point embryologist, apa persediaan yang kita perlu buat sebelum frozen embryo transfer? So dalam my point of view, I think that patients should remember to take their medication, supplements, all these gynoas, gynecologists, whatever that doctor prescribe, then mesti ingat untuk makan because basically the drugs or the supplement is actually prepare your uterus to receive the baby. Yeah. So that's the important part. So before FET, embryologist part, we really can't do much because that one must prepare puan punya lining yang is beyond embryologist punya capability. Tapi by the time puan datang buat FET, then kita boleh buat penyabekuan, then make sure all is well, then kita boleh proceed dengan transfer. So embryo yang beku tu masa hari frozen embryo transfer tu baru kita thaw kan, dan masa tu grading yang baru kita berikan kan? Kita thaw early morning, okay, seawal yang mungkin. So kita thaw early morning, then after thaw kita bagi dia rehat dalam culture 2 jam, dan baru kita buat transfer. So kita ada post survival post-thaw survival by percentage. So sometimes blastocysts or embryos diorang tak mungkin cannot take the drastic temperature change from ke minus 196, then from minus 196 back to 37. So sometimes the cells or the blastocysts, whole blastocyst tak boleh nak take the drastic temperature change, so dia not survive. Or sometimes some of the cell partially did not survive. So following our protocol, as long as dia 50% and above survive, then kita boleh proceed dengan transfer because with 50% above, dia mempunyai sel yang mencukupi untuk further divide lepas kami transfer dalam rahim. Yeah. Tapi so far kita punya survival rate dekat Sophea is very good, right, Kacee? Most of the time, yes. Also because technology yang kita guna is the latest one, vitrification, rapid. So is good. It's good, yeah. And alright. So Puan Aina Bain, berapa ramai embryologist di Sophea? 3. Oh, 3 orang. And Kacee adalah lead embryologist, ya? Okay. Puan Saf Jamil, doktor, memang ada possibility telur kosong, ya? Maksudnya bila kita kutip telur, ya, ada ke empty follicle? So, apa yang berlaku kalau masa
Bila kita tengok air tu tak ada telur, apa yang kita nampak dalam telur, dalam air tu under mikroskop? Tak ada. Tak No, ada tak sel, ada. tak ada telur Sometimes dia ada sel, cumulus cell saja, tak ada telur. Dan most of the time dia sel pun tak ada, hanya kosong, hanya Betul. fluid saja. Ya, betul. So that's the tricky part, sebab bila kita buat scan kita nampak ada fluid, ada follicle besar, tapi tak semestinya number follicle tu sama dengan number telur yang kita dapat kan. So until on that day baru kita tahu berapa telur kita dapat. So that's the situation. Okay. So OCB Sakura, grade telur rendah boleh ke jadi baby? Maybe dia masuk grade embryo rendah, boleh ke dia result in baby mengandung yang biasa kalau kita transfer? Kalau grade embryo rendah, maksudnya poor quality ke ataupun fair quality? Yeah. Well, dia kata just maybe rendah maksudnya poor, fair to So poor, poor usually kita tak tak transfer. transfer. Yeah. So fair quality ada pregnancy. Masih ada pregnancy. Yeah. Okay. So that's the situation. Puan Ashifa, Ifa, apa yang akan dibuat dengan telur tu if tak matang? So yes, that's another thing. Kalau kita kutip telur, tak semua 10 telur tu matang contohnya. Daripada 10 yang matang hanya 8. So apa yang jadi kalau telur tu tak matang? So let's say kalau telur tak matang, then kita tak boleh proceed dengan ICSI. So telur tu tak akan digunakan untuk ICSI. Kita hanya akan guna telur yang matang sahaja. Yeah. Apa jadi kalau telur tak matang, kita buat juga ICSI? Basically dia tak akan result. Dia tak akan dipersenyawakan. Dia tak persenyawaan tak berlaku ya. Okay. Okay, so soalan seterusnya, berapa peratus pasien yang berjaya pregnant dengan IVF di Sophea fertility? Daripada Puan Hanis Syami Hazmin. Berapa peratus pregnancy kita Kacee dekat Sophea? So basically ni kita ikut usia wanita juga dan juga faktor-faktor lain. So secara sekaligus agaknya berapa yang kalau under 35, berapa yang pregnant, under 40? We have around under 35 kita ada 60 under 35 65 maybe 65 to 65 around there. Yep. But in general, all in all, kita ada 60%. If let's say tak kira umur. Right. So itu just a blanket per frozen embryo transfer lah. So basically dari segi success rate ni kita kena classify again tu dia punya faktor ketidaksuburan dia. Usia wanita memainkan peranan penting. So kita secara general is around like 60%, tapi kalau under than 35 is around 65%. Yep. 65-70. Okay. Alright, Puan Hafsah Isa, apa faktor embrio tak progress? Maksudnya daripada hari kedua, daripada fertilization, and then kita check hari ketiga tengok arrested, or daripada hari ketiga ke hari kelima dia arrested. Kenapa dia tak continue to develop further? It could be the DNA of the sperm and the egg inside that it couldn't progress to the next stage of the blastocyst, of the growth, of the embryo growth. Yeah, that's right. So basically IVF ni juga is is a quality process. Kita tengok quality telur, quality sperma, quality embryo. So sometimes it's also as a form of investigation, not just treatment. So that's when kita nampak tahu dari segi quality lah, faktor quality. That's why dia tak progress further. Okay, Puan Iza Razak, apa menyebabkan telur menjadi tidak matang? Kenapa telur tu tak matang? Adakah sebab kita ambil telapak awal ataupun ada mixture kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Macam mana kita tahu telur tu tak matang?
bila after denudasi baru kita boleh tengok whether the telur matang Hmm. ke tak. So Hmm. kalau telur matang, kita ada boleh nampak the polar body, appearance of the polar body. So let's say if there's tak matang, then it will be either a rest at germinal vesicle stage or metaphase 1. So metaphase 2 ialah consider telur matang. Matang. So if let's say wants to know why telur tak matang, could be masa trigger ataupun masa injection site not injected properly, or let's say patient not responding to the drugs. Yeah. So memang ada mixture telur tu, ada yang matang, ada yang tak matang, tapi majority of the time kita akan ambil masa telur tu kebanyakannya dah lebih saiz dia follicle dalam 18 mm supaya kita dapat majority matang. So memang ada some follicle masih kecil lagi, so that's what yang kita nampak lah masa proses didonasi tu, baru kita tahu berapa yang matang. Okay, so soalan seterusnya, M. Faizal Abdul Razak, kenapa doktor suggest untuk melakukan FET semasa cycle period yang kedua selepas OPU untuk Sophea patient? So dia orang Sophea lah. Okay, maybe yang ni saya dijawab lah. So basically lepas kutip telur, lepas kutip telur dan wanita tu akan dapat period yang pertama. So period pertama tu basically selepas kutip telur dalam seminggu, 2 minggu dia akan dapat period. And then so basically untuk buat frozen embryo transfer, kita tak gunakan tarikh masa first period tu, kita kena tunggu the next cycle, masa period kedua baru datang. Sebab masa tu baseline hormon kita dah kembali kepada normal, ya? Dan follicle-follicle semua dah kecil, ya? Dan kita start balik kitaran tu daripada awal lah untuk tebalkan rahim, untuk optimizekan keadaan rahim tu. So that's why period kedua lah. So selalunya FET ni kita boleh plan lebih banyak lagi. Ada yang tak ready lagi untuk period kedua, kita boleh buat period ketiga. And especially siapa yang tak dapat vaksin lagi kan Kacee, kita galakkan ambil vaksin, ya. Yeah? So Vaksin jangan yes, vaksin dulu. Vaksin dulu, jangan tangguhkan vaksin. Sebab embrio tu dah ada, kita dah bekukan dia. So protect yourself, increase the level of reduce protection semua tu. So baru kita plan untuk embryo transfer. That's the best. Okay. Puan Yang Kalsum, ada tak doktor time nak FET tapi embrio tak okay? So ada tak keadaan macam ni? So apa yang terjadi masa kita nak buat FET hari tu, and then kita torkan embrio tu, sekali tengok embrio tu tak survive. So what happen next? So if let's say like this, then kita akan see if the patient have another blastocyst or embryo to thaw or not. So first of all, let's say kita tengok dia punya survival tak berapa bagus, then kita akan preempt doktor. Okay, so then doktor kita discuss, then after that we will proceed untuk thaw the next one lah, the next best one. So usually kita punya consent, kita pun ada a column for patient before FET to write down. So let's say patient macam mana kalau dia nak transfer satu, so thaw tak berjaya, dia okay tak? So patient have to fill up yes or no lah. So let's say yes, we will just straight away thaw without discussing with doctor, because we have to fast cepat-cepat thaw, bagi dia rehat 2 jam. So let's say kita kena pergi tanya doktor macam, then that one is like sort of wasting time. So we takes time on that, then kita punya ET procedure pun akan delay later. That's so right. Concern satu list, patient sudah diberitahu masa untuk take consent, then kita tengok consent okay, then kita straight away proceed. Dan kita akan update masa tu juga kepada couple mengenai progress yang berlaku lah hari tu, ya. Okay. So sometimes the survival macam borderline, macam 60-50. So kita akan bagi dia coverage 2 hours, tengok macam mana. So sometimes even though survival macam borderline, so by 2 hours later kita akan nampak dia mula berkembang. So macam tu kita boleh guna. Let's say borderline, then kita culture 2 hours like that, then dia still macam dia punya tidak kelihatan tidak bagus
menggalakkan, then kita akan suggest untuk toy satu lagi. Yang lain lah, yang next one. Okay, so itu yang berlaku. Okay, so that's why transfer tu kita tak buat awal pagi sangat. Selalunya kita buat macam tengah hari sikit, pukul 11, pukul 12, masa tu masa embryo tu dah ready. Okay, Puan Umi 89, hai. Nak tanya grade yang macam mana elok untuk frozen transfer? So ada tak certain grading yang better untuk frozen ataupun certain grading yang better untuk fresh? Semua sama saja. Good fair kita boleh freeze ataupun boleh buat fresh transfer. Semua saja. Okay. Semua sama saja. Okay. Okay, Puan Ari Misha, boleh ke jika first IVF nak kembar? So boleh ke kalau kita letak 2 embryo? What is your thoughts about it? Sebagai embrologi, saya tak galakkan untuk dapat kembar. Sebab let's say kalau Puan you are below 37 years old, memang tak galakkan untuk nak transfer 2 untuk dapat kembar. Sebab bukan semua orang boleh carry kembar. So let's say kalau carry kembar, then Puan ada complication, katakan Puan transfer 2 nak kembar kan. So dua-dua lekat. So dua-dua lekat dapat 2 baby. So dapat 2 baby, then tengok bila baby membesar, then rahim pun semakin membesar. Dia stretch. So kena tengok badan Puan boleh carry tak 2 baby tu. So let's say ada complication, most of the time dia ada complication. Complication mungkin bleeding ke, then miscarriage, then Puan ada sakit lain. So ini membahayakan nyawa baby, dua-dua tu, dan juga nyawa Puan. So let's say kalau Puan hanya transfer 1, then 1 berjaya, then okay lah, semua pun hopefully smooth. Tapi kalau 2, then dia double tau. Dia actually quite suffer because Puan 1 orang makan nak bagi suap 3 mulut. Puan dengan 2 baby lagi. So macam mana nak make sure nutrition tu cukup. Macam mana nak make sure dua baby membesar dengan cukup dalam rahim, dalam badan Puan. So kita memang tak nak risk. Ada di kalangan not necessarily Sophea patient, tapi even normal pregnancy pun ada yang ada complication dan miscarriage because bleeding, because badan tak cukup nak carry 2 baby, mereka incompetent semua tu. So nak twins, nak carry 2, kita memang tak saya embryologist memang tak encourage lah, because kesian baby tu. So if still young, just transfer 1 dululah. Jangan nak 2, because maybe sangat bahaya. Unless kalau Puan 40 years old and above, then okay lah, kita boleh transfer 2. Tapi kalau below 40 years old, kita memang tak galak. Kena fikir betul-betul dulu. Because once transfer, once pregnant, dua-dua, itulah kena fikir. Because sometimes kalau Puan tak boleh nak take 2 babies kan, then bila satu peringkat tu doktor mendapati dia membahayakan kesihatan Puan ataupun the other baby, so doktor akan suggest nak buat fetal reduction. Fetal reduction whereas when during your pregnancy, so your pregnancy membahayakan your life, then doctor akan suggest buat fetal reduction, where doctor will ask you want to go for abortion, remove one of the baby or not. You choose the weakest baby, so to save the other baby. So by doing this, they also have some small percentage that will affect the survival of the other healthy baby. So kenapa kita nak risk 2 baby when we can just get you pregnant with 1? You just need 1 blood cyst to get pregnant. You just need 1 embryo to get pregnant. So let's say touch wood, this round tak berjaya, then kita try again the next round lah.
So betul-betul kena fikir betul-betul tak transfer dua tak, sebab the consequences is very big, because anything happen then you kena tengok your mentally, you know, because you go through the baby dalam you, then you go through all these things, then susah lah. Like very hard to overcome the emotion after that. Yeah, it's a very rocky journey, macam roller coaster. So in fact dekat negara-negara Europe ataupun Western countries, diorang punya gold standard is single pregnancy, single intrauterine pregnancy. That is their gold standard. Itu yang diorang naikkan. Sometimes transfer satu pun ada chance nak dapat twins juga, tapi chance dia sangat-sangat tipis. So still ada chance. So ada juga yang berlaku when transfer dua dapat triplets, sebab one of the blastocysts dia self divide, so that's where you get identical twins. Yeah, that's right. It can happen, but the chance is very low. But imagine if it's happened. So yeah. So that's hard, yeah. So hopefully we don't have to go through that, so that's why decision tu very important to discuss betul-betul among couple dan juga with all the team. Okay, seterusnya soalan, apa kriteria patient daripada Miss CTSHS, apa kriteria patient untuk transfer day 2 atau day 5? Day 2 or day 5 depends how many embryo yang puan ada, and also depends puan punya usia, and also let's say nak buat frozen ataupun fresh. Tengok sebelum ni puan ada frozen yang tengah kita sama dengan kita, simpan dengan kita tak. So let's say maybe puan ada previously ada day 2 frozen dengan kita, so kita akan samakan lah day 2. So let's say puan ada day 5 dengan kita, then kita akan culture to day 5. Atau let's say tak ada any frozen with us, then that one depends on berapa embryo yang ada. Then also we discuss with doctor what is best for you. Yeah. So everything kena discuss betul-betul. So sometimes masa tu kita ada banyak persoalan. So we encourage couple to ask the doctors ataupun ask the embryologists, because embryologists will give a call to the patient to update juga. So anything embryologists akan highlight doktor juga, and then sometimes is easier to discuss dulu sebelum we make a proper decision. Okay, soalan seterusnya daripada Carmen Tank. Saya ada 3 biji embrio, 7 cells, ya, tetapi berhenti menjadi blastosis pada hari ke-5. Apa sebabnya? Sperma atau telur tak sihat? Result PGS test berapa persen tepat? So basically dia ada soalan, dia ada 3 embrio, 3 tu ada 7 sel satu, and then decided to continue to culture to blastosis, tapi hari ke-5 semua embrio tu arrested. Agak kenapakah ia arrested? Because like I said earlier, could be the genetic materials inside that not able to let the embryo to move forward in the cell stage. And let's say about PGS result, we have around 80% accuracy. Yeah. So PGS will... Kita punya PGS test, we will only do on blastocyst. So day 5 punya embrio baru kita boleh buat PGS sebab kita ambil sampel. Yeah, that's right. So seterusnya Encik Hisham Hussein, kalau ada 2 ada blastosis dalam satu straw, maksudnya dalam satu straw dia ada 2 blastosis day 5. Tapi dia nak guna satu je. Satu lagi tu boleh simpan ke? Boleh freeze semula tak? Yeah. So let's say ada 2 blastosis dalam satu straw, then kita hari buat FET, kita akan thaw. So when thaw, sebab dia ada 2 dalam satu straw, so 2 pun will thaw together. So kita akan pilih yang paling baik untuk transfer, dan satu lagi kita refreeze. So actually dia tak banyak effect lah untuk blastosis, as long as the blastosis is strong enough. Most of the time, I would say 90% of the time, if let's say kita thaw and refreeze, they're okay.
dia boleh survive. Yeah. And that's the reason kenapa kita boleh freezekan dia, sebab grading dia bagus. So dia boleh, most likely dia boleh lalui freezing and thawing. Kan? Okay, seterusnya, sehingga umur berapa boleh buat IVF? Puan Shuoman tanya. Bila sampai dia? So, well, theoretically selagi ada telur, masih boleh buat IVF. Tetapi from your point of view, kalau kita tengok wanita yang telur dia, usia dia 40 tahun, telur dia compared to wanita yang maybe 35 years and below, dari segi telur tu, what can you see from the lab point of view in terms of dia punya quality and so on? Kalau dah reach 40 years old, biasanya telur yang ada tak banyak. So most of the time kami pun culture day 2, day 3, kecuali dia ada telur yang banyak, ataupun insist nak culture 2 blastocyst. And then let's say 40 years old and above also dapat the percentage of telur jadi abnormal pun lebih tinggi. So the success rate also be lower. But it doesn't mean that above 40 cannot get pregnant. Can, tapi chances dia low. Yeah, that's right. So anyone, any ladies who 40 years and above nak buat IVF, they have to understand that the success rate is not that as high as compared to the younger 35 years old and less. So that's the situation. Okay. So a few more questions. Maybe we have another about 10 minutes or so. Kalau embryo daripada Puan Waida kalau embryo grade C, ada tak chance, bagaimana pula chance pregnant? Kalau grade C tu masih ada? Ada. So actually kita punya grading system, kita ikut Gardner's grading system. Tapi based on our in-house study together, kita under Sanford group, so the whole group together, then kita ada buat some studies. So actually C, B, C, C, B and C, C ada pregnancy. Like yang lahir anak, ada anak. Ya, maksudnya live birth lah. Maksudnya bayi tu dilahirkan. Bukan hanya pregnant tapi sampai bersalin. Yes. Okay. Miss Bani Ban, biasa apakah normal percentage yang embryo tu boleh survive jadi blastocyst? Berapa percentage yang boleh jadi sampai blastocyst? Itu depends untuk sperm quality dan juga quality telur dan juga umur. So let's say nak tahu in general how many percent boleh dapat blastocyst. Katakanlah kita dapat berapa persen dapat blastocyst, katakan daripada perhaps 10 telur, berapa percentage agaknya? Do we have blastoration rate is on average 50%. Okay, about half lah dia boleh dapat jadi 50%. Okay. Alright, Puan. 50% as in like 50% bukan 10, it's not like 10 sure get 5. Maksudnya ada blastocyst tu, day 5 tu ada 50% chance. Bukan bilangan, tapi ada tak berapa persen ada tak blastocyst? 50% ada blastocyst. Maksudnya bilangan patient yang dapat blastocyst ataupun bilangan telur yang jadi blastocyst? Bilangan patient yang ada blastocyst. 50% blastocyst. Yeah, that's right. Bukan maksudnya 5 telur tu jadi blastocyst, tak. Maksudnya ada tak blastocyst? Yes, about 50%. Yeah. Okay. Sometimes patient ada 8/10 fertilized, then dia dapat 7 blastocyst. Sometimes patient sama patient tapi dapat 3 saja. So ini memang have to depends on the quality of the sperm and the egg. So both play a role. Bukan hanya not necessary hanya one side lah. So most of the time sperm and egg also 50-50%. Yeah, betul. So sometimes that's why it's hard to predict berapa yang blastocyst akan dapat sampai until kita lalui proses tu baru kita tahu
dan baru kita boleh tahu berapa blastosis yang ada. So sometimes some couple sedih juga, kata oh dapat 15 telur doktor tapi kenapa saya dapat 2 je blastosis. So those are the thing, it's a bit difficult to anticipate. Sometimes kita kena lalui proses tu baru kita tahu. Alright, so Puan Amnan tanya, which one is better, fresh or frozen? From embryologist point of view, which one is better? Is it a fresh embryo to be transferred? Ataupun embryo yang dah frozen, dah thaw, baru kita transfer? Okay, itu depends how you see. For me, as long as lining dia bagus, then kita boleh transfer. So let's say fresh transfer, if let's say lining bagus, boleh straight away transfer lah, so that the blastocyst tak payah go through drastic temperature change kan. Tapi FET pun ada dia punya kebaikan. So let's say lining tak begitu cantik, then so for FET kita boleh make sure maybe second menstrual period, then kita how to say adjust or kita boleh manipulate, yeah. So the lining market, then the uterus ready nak receive untuk terima, ya. That's right. Okay, Puan Fazlina Aziz. Puan Fazlina, macam mana dengan embryo yang dah frozen? Ada tak expiry date? Diorang ada due date tak? Tak ada. So, Baik. let's say kita freeze hari ketiga, dia tidur je sampai ibu nak letak balik dalam badan. So, bila kita freeze hari ketiga, then kita menyabeku pun dia akan dapat hari ketiga. So, let's say freeze 2019. So let's say 2021 Puan nak buat transfer, dah 3 tahun kan. So let's say freeze day 3, bila kita thaw, dia still day 3 lagi. Betul. So Puan Fazlina boleh continue menyusu dulu, dia baru bersalin. So insyaAllah nanti bila anak dah besar sikit, dan bolehlah kita buat rawatan seterusnya dapat nombor 2 insyaAllah. Okay. Puan Faika Zam, if period tak regular boleh buat IVF tak dok? Okay, boleh Puan, jangan risau. Masih boleh buat, tapi kita kena check dululah, tengok apa yang kita boleh buat untuk optimizekan keadaan. Puan Cik Izzati lepas collect telur tu, bila embryologist inject dengan sperm? Berapa jam tu? Petang pukul berapa selalunya you all buat ICSI? Pukul 1. Pukul 1 lah. So around 12 kita boleh start buat inudasi, then pukul 1 macam tu kita boleh buat ICSI. Okay. And then usually lama tak buat ICSI tu? Kata ada 10 telur. How long does it take to do ICSI? Cewa. It depends. Yeah. Sometimes telur dia naughty sikit. Oh, naughty? Macam mana tu naughty tu? Dia tak boleh nak. So let's say kita nak buat ICSI, kita kena make sure the telur dengan needle tu dia same plane. I see. Sometimes dia macam ada bilayer or ada few dysmorphism, then susah nak bagi kami cari plane tu. So bila dapat cari plane tu, then kita pula tengok kena sperm. Sperm, kalau sperm tak berapa handsome, then kita kena cari lama sikit lah. Kalau sperm tak handsome, then kita perlu lebih banyak masa. Tapi kalau sperm handsome, then okay lah. Kita boleh. Okay. So memang tak boleh nak bagi tahu berapa lama, because semua ni kena depends pada quality telur dengan sperm. Yeah, that's right. Handsome tu maksudnya cantik, bentuk dia, ekor dia, kepala dia aktif kan. Sebab nak catch the sperm tu, nak masukkan dalam needle pun is very tricky juga sometimes. That's why dia perlukan orang yang sabar, orang yang teliti buat kerja tu. Under microscope, bukannya dengan mata kasar kita tak nampak. So we have to do under the microscope. So yeah. So alright, I think we have another like about 4 minutes or so. Kita nak end sesi. Soalan-soalan ni kita dapat, tapi unfortunately we have a lot of question tapi we cannot answer. We only managed to answer up to 20 question also. Ada around 55 question ya, Kacee. So tapi tak apa, I think kita akan cuba answer, boleh DM kalau apa-apa kita boleh answer secara offline. Okay, so basically dalam masa 3 minit Kacee,
ada tak apa-apa nasihat ataupun kata-kata daripada embryologist sebagai senior lead embryologist, ada tak apa-apa Kacee nak bagi tahu kepada pasangan TTC? So untuk pasangan TTC, so saya nak teruskan galakkan anda semua jangan berputus asa. Okay, teruskan mencuba. Saya tahu sometimes dapat result yang negatif macam tak ada telur, tak dapat kutip telur, fail fertilization, ataupun kalau ada yang fertilize tapi tak jadi embryo yang boleh digunakan, ataupun dah buat transfer tak pregnant, transfer satu kali tak pregnant, 2-3 kali pun tak pregnant, jangan berputus asa. Satu hari nanti sure akan dapat baby yang dinanti-nantikan. So also kalau nak dapat baby, jangan, kalau boleh buat dulu, jangan tunggulah, tapi vaksin first. So after vaksin boleh start. Jangan katalah, oh saya 35 years old, bolehlah tunggu 2 tahun lagi, tapi tak tahu 2 tahun lagi apa yang akan terjadi kan. So if let's say nak tunggu, betul-betul rasa tak ready lagi tapi nak anak, boleh just try datang klinik kita, buat some preliminary test, macam check telur ada cukup tak, ataupun sperm macam mana, ataupun boleh start IVF dulu, just simpan sampai maybe 37 years old, nak ready nak jadi ibu dan bapa, then masa tu buat transfer pun boleh. As long as jangan tunggu terlalu lama, because especially for ladies, as kita grow older, dan kita punya telur pun dah higher percentage jadi abnormal. So so jangan putus asa lah, terus continue to Teruskan try. usaha. Yes, we'll try our best to help you, to give you the best care. Okay, insyaAllah. Thank you so much Kacee. So selamat Hari Embryologi Sedunia esok. Dan kita akan berjumpa dalam sesi-sesi akan datang. Untuk minggu depan, Saturday night, kita akan bincang about endometriosis. So kalau ada apa-apa persoalan, kita akan address masa tu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada semua yang hadir hari ini. Kalau ada apa soalan, kita akan cuba jawab offline. Boleh DM tepi. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian saja. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Before I go offline is kita ada juga kawan-kawan embryologist lain yang support. Yes, dan kita. So saya pun nak wish dia orang Happy World Embryologist Day. Yay. Your work, all your hard works are being appreciated by all our patients, and we will continue to do our best to care for the little babies being embryos still in the lab. Thank you so much. Thank you, Bye. Abby. Thank you. Bye. Okay, Assalamualaikum. Good night.